الله. وقد سمعتم ما ينبهكم إلى أعظم ما يطلب في هذه الحياة الدنيا وأشرف ما يغتنى وأغلى ما يحصل فيها، وهو الصلة بالله سبحانه وتعالى وإدراك الاجتماع بنبيه صلى الله عليه وسلم في الدار الآخرة. Alhamdulillah, beliau membuka ceramahnya dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hadirnya kita di tempat ini. Para penceramah-penceramah mengingatkan kita kepada sesuatu yang menyambungkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dan menyambungkan hubungan kita dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sesuatu yang sangat berharga dan yang sangat agung dari berkat kita hadirnya di dalam majlis ini. فتأمل أي خير أراده الله بك عندما علق قلبك بطلب مرافقة نبيه صلى الله عليه وسلم وحرك همتك للوصول إلى هذه الغاية العظيمة. Di sini kita merenungkan dan memperhatikan bagaimana tatkala seorang pemuda di zaman baginda Nabi Muhammad SAW yang meminta kepada baginda Rasulullah SAW agar dia bisa menemani baginda Rasulullah SAW nanti di dalam surga. هذه نعمة تستوجب منا أن نشكر الله سبحانه وتعالى عليها. ما هي النعمة؟ هي نعمة أن يكرمنا الله تعالى بطلب مرافقة نبيه وأن يحبب إلينا هذا المطلب الشريف. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang besar ini, apa yang mana mengingatkan kita dan membuat diri kita supaya bisa mencintai baginda Nabi Muhammad SAW dan memberitahukan kepada kita bagaimana caranya agar kita bisa berkumpul nanti bersama-sama dengan baginda Rasulullah SAW. الناس لهم قلوب ولهم مشاعر ولهم عواطف، ولكن يذهبون بها إلى هنا وإلى هناك. هذا يتمنى أن ينال منصب، وذاك يتمنى وجاهة، وهذا يتمنى مال، وهذا يريد أن يقضي وطر وغرض دنيوي، وهو كل ما ينتهي إليه أمله. وأنت يلهمك الله تعالى أن يكون أملك في هذه الدنيا خارجا عن نطاقها الضيق متصلا بالعالم الذي لا نهاية له. هذه نعمة من الحق سبحانه وتعالى، حافظ عليها بأن تسعى في تحقيق وتحصيل ما ألهمك الله تعالى الشوق إليه من لقاء النبي صلى الله عليه وسلم. Kita bersyukur kepada Allah SWT telah mengilhamkan kepada kita kepada satu perkara, bagaimana agar kita bisa mencintai baginda Nabi Muhammad SAW. Berbeda, ada sebagian orang diilhamkan bagaimana dia untuk bisa hidup di dunia ini mendapatkan suatu kedudukan atau suatu pangkat atau suatu harta di muka bumi ini, melupakan sesuatu yang lebih agung, yang lebih mulia daripada itu. Akan tetapi antum semua yang hadir di majelis ini diinginkan daripada hadirnya kita di dalam acara majelis ini untuk menarik hati kita agar bisa mencintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan punya angan-angan, cita-cita bagaimana nanti bisa berkumpul dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Ketahuilah ini nikmat yang terbesar yang patut kita syukuri. وهذه نعمة لا يقدر على تحصيلها كل واحد، إنما هي بمحض اختصاص من الحق سبحانه وتعالى. فالذين أعرضوا عن الله لو أراد الله أن يقبل بهم عليه لأقبلوا، لو أراد الله أن يعلق قلوبهم به وبحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم لعلقهم به، ولكن حكمة الله ابتغت أن يبعدوا، وفضل الله اقتضى أن تكرم أنت. فهذا فضل جليل يستوجب منك الشكر. بال قائلهم على لسان الحق سبحانه وتعالى: أيها المعرض عنا إن إعراضك منا، لو أردناك جعلنا
كل ما فيك يردنا، لكن من لم يرده الله تعالى لا يتحرك قلبه إلى طلب هذه المطالب. Ini anugerah yang besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat mengingatkan kita kepada suatu perkara yang mana perkara itu perkara yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, untuk bisa mencintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk bisa nanti kita bersama-sama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang ini tidak diinginkan dan dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia menjadi orang yang mu'rid, yang ada dia orang yang berpaling daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia berpaling dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau mengatakan, kalau bukan ini kehendak Allah Subhanahu wa taala, iradah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa mencintai Allah dan mencintai Rasulullah SAW, maka kita akan ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di golongan, di kelompok orang-orang yang berpaling dari Allah dan berpaling dari baginda Rasulullah SAW. Maka beliau membawa suatu syair, wahai ya engkau yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah keinginan itu bukan dari engkau yang menginginkan untuk mendapatkan kebaikan, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan hati dan sanubari kalian untuk mencintai Allah dan mencintai Rasulullah SAW. Kalau Allah tidak menghendaki itu, tidak menginginkan itu daripada engkau, maka engkau dijadikan di golongan orang-orang yang mu'rid anillah wa mu'rid anir Rasulillah, jauh dari Allah dan jauh dari Rasulullah. عندما تكلم بعض شباب الأنصار في فتح مكة لما وزع النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم وأعطى المؤلف قلوبهم منها الكثير، ولم يعطي الأنصار ما أعطى سواهم من دخل الإسلام في عام الفتح، قال بعض شبابهم يغفر الله لرسول الله يعطي هؤلاء وإن سيوفنا لتقطر من دمائهم. فبلغت النبي صلى الله عليه وسلم تلك المقولة، فجمع الأنصار في خيمته صلى الله عليه وسلم وأمر أن لا يدخل إليها سواهم، ثم قال لهم يا معاشر الأنصار ما مقالة بلغتني عنكم؟ فسكتوا، ثم تكلم بعض كبارهم وقال أما كبارنا فلم يقولوا شيئا، وأما بعض شبابنا فقد قالوا ما بلغك، والتمسوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعفو عنهم. ثم في آخر المحاورة التي جرت بينهم وبين رسول الله في أثنائها قال لهم صلى الله عليه وسلم أحزنتم على لعاعة من الدنيا تألفت بها قلوب أقوام ووكلتكم إلى ما أعلم من إيمانكم وصدقكم، أما ترضون أن ينصرف الناس إلى رحالهم بالشاء والبعير وتعودون أنتم برسول الله تحوزونه إلى رحالكم، فوالله لما تنقلبون به خير مما ينقلبون به. Beliau membawa cerita waktu kisah Fathu Makkah. Itu kejayaan dan kemenangan yang dimiliki oleh umat Islam, Rasulullah dan para sahabat Nabi Muhammad SAW. Banyak mendapatkan harta ghanimah, rampasan dari perang itu. Rasulullah SAW membagi-bagikan kepada mereka yang asalnya dari Makkah, minal muhajirin, sehingga kaum Ansar yang ikut dalam peperangan itu tidak mendapatkan bagian sebagaimana Rasulullah SAW membagi-bagikan kepada kaum muhajirin dari Makkah Al-Mukarramah, sehingga ada desas-desus, bisikan, omongan. Tapi indah syabab, yaitu anak-anak muda dari kaum Ansar yang dari Madinah Al-Munawwarah bersama Nabi Muhammad SAW, semoga Allah mengampuni Nabi Muhammad SAW. Sampai sejauh itu bahasa mereka, sehingga pembicaraan di antara mereka itu atau desas-desus di antara mereka sampailah ke telinga baginda Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi memanggil mereka ke dalam khemah, suatu kemah dikumpulkan,
khusus buat kaum Ansar saja. Nabi bertanya kepada mereka, wahai ma'asyar Ansar, saya mendengar bahwasanya kalian berkata begini, begini, begini. Apakah itu betul? Kata Nabi Muhammad SAW. Maka menjawab, ya Rasulullah, benar, tapi itu dilakukan oleh sigar, dari anak-anak yang masih muda, bukan orang-orang tua daripada kami. Yang muda-muda mungkin masih punya keinginan untuk urusan duniawinya. Maka Nabi mengatakan kepada mereka, para kaum Ansar, hei wahai kaum Ansar, jangan sampai kecintaan dunia ini membuat kalian lupa. Apakah kalian tidak rela? Apakah kalian tidak rela mereka pulang membawa kambing, membawa onta, membawa emas dan lain sebagainya? Kalian pulang ke Madinah Al-Munawwarah, tarji'un atau ta'uduna ila al-Madinah bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kalian pulang ke Madinah, bawa yang paling berharga, bawa pulang Nabi Muhammad SAW ke Madinah Al-Munawwarah. وهكذا يخاطب المحب قلبه بمثل ذلك الخطاب ويقول: أما يرضيك من كرم الله تعالى أن تنصرف قلوب الناس، هذا إلى شهوته وذاك إلى وظيفته وذاك إلى مرتبه وذاك إلى منصبه، ويصرف الله قلبك إلى حبيبه؟ ما يرضيك هذا العطاء من الله؟ ما يكفيك هذا العطاء من الله؟ ما يجعلك هذا العطاء خجول من كرم الحق سبحانه وتعالى الذي واجهك به، عاملا بما يليه مع هذا الإكرام من الكريم الذي لا تستحقه أنت. Di sini kita garis bawahi Nabi Muhammad SAW mengatakan hal itu. Apakah kalian tidak rela untuk kalian membawa pulang baginda Rasulullah SAW, yang mana ini yang abadi, yang kekal, kecintaan kepada Rasulullah SAW, dibandingkan dengan mereka yang pulang hanya membawa dunia saja, yang tidak ada nilainya di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang diinginkan oleh baginda Rasulullah SAW kepada umatnya, agar umatnya mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencintai Allah dan mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melebihi dari kecintaan mereka kepada hal yang lainnya. ملأ الله قلوبنا وإياكم بمحبة ذلك الجناب، وجعلنا وإياكم من خير من انتفع بمحبته، وأدخلنا في خواص أحبته، تولانا بما هو أهله في كل شان وحال، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله والحمد لله رب العالمين. Mudah-mudahan Allah jadikan hati kita untuk bisa mencintai baginda Nabi Muhammad SAW dan dikumpulkan kita kelak nanti di akhirat bersama baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini saja yang bisa kami terjemahi, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.